फैज़ तो इतना बड़ा शायर है कि उसको तो जो बेअदब हैं वो भी सुनना पसंद करते हैं। मुल्क के बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आप सांस लेते हो तो आप सांस में फैज़ साहब की कोई गज़ल को सुन लेते हो। आई विश के जो अलहमरा सेंटर है, ये पेशावर में भी ऐसा एक सेंटर होता, वहाँ भी फेस्टिवल होते, हम लोग भी ये डिज़र्व करते हैं। आज़ादी डिजिटल लाहौर से मैं हूं ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, जहां पर फैज़ फेस्टिवल 2026 का आगाज़ हो चुका है और 13, 14 और 15 फरवरी को यहां पर फैज़ फेस्टिवल के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस का इनकाद होने जा रहा है। बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं, फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं और धड़ाधड़ शहरी इस फेस्टिवल में आ रहे हैं, यहाँ की तकरीबात को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ के इन्वायरमेंट को भी इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी जो यहाँ पर आए हुए हैं फैज़ फेस्टिवल को मनाने के लिए, वो मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस दफ़ा फैज़ फेस्टिवल कैसा चल रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से सेशंस हैं और उन्हें यहाँ की गहमा गहमी किस हद तक जो है वो मुतमईन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, अपना नाम पूरा बताइए। एडी डहर। एडवोकेट? जी मैं एडवोकेट हूँ जी। अच्छा, आपके कपड़ों से भी लग रहा है ना कि आप एडवोकेट जी हैं। मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, ये बताइए कि फैज़ फेस्टिवल में आप भी वकील भी आ रहे हैं, बहुत सारे दूसरे शोबों से भी लोग आ रहे हैं, क्या अट्रैक्शन क्या है फैज़ फेस्टिवल में आने की लोगों की? फैज़ चूँकि एक हक गो आदमी है, फैज़ एक बहुत अच्छा जो है वो नज़रिया बनाने वाला आदमी है, एक बहुत अच्छा शायर है और वो एज आ सोसाइटी रिप्रेजेंट करता है पूरे मुआशरे को। तो तमाम मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं, वो वकील हों, वो उस्ताद हों, वो साफ़ी हों, वो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, इवन फैज़ तो इतना बड़ा शायर है कि उसको तो जो बेअदब हैं वो भी सुनना पसंद करते हैं। अच्छा, फैज़ साहब की कोई शायरी जो आपको पसंद हो, कोई अशार, कोई मिसरे, वो हमें सुनाए। मुझे जो शायरी फैज़ की पसंद है वो आजकल आपके चैनल को शायद पसंद ना हो और उसकी वजह ये है कि फैज़ हमेशा से नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट रहा है और आज हम उसका मेला बना के खड़े हैं और आप इंटरव्यू कर रहे हैं, क़यामत की निशानियां हैं। और शेर सुना दें। मुझे वो शेर बहुत अच्छा लग रहा है उसका। वो लिखा है, बोल के सच जिंदा है अब तक। अब मैं अगर सच बोलूंगा, नहीं, आपको तो सच फिर बोलने से कौन वो वाला सच बोलूंगा जो फैज़ साहब के हवाले से जितने मर्जी सच बोले। और फिर फैज़ का वो सच जो लिखा है कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन, निसार के मैं तेरी गलियों के ए वतन, कि वतन की गलियों पे रस्म के कोई नसर उठा के चले। ठीक, तो फैज़ की जो शायरी है, फैज़ की जो सोच है, फैज़ का जो अंदाज़ है, फैज़ जिस तरह इस मुआशरे को एक खुली और बादब और इज़्ज़तदार और दूसरों की इज़्ज़त करने की सोसाइटी बनाना चाहता है, और फिर उसने कुछ रोमांस भी किया। जैसे वो शेर सामने आ गया कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आए, जैसे आज अब आपके यहाँ आने से हमारे दिल को करार आया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमेशा ये अब एक रवायत बन चुकी है कि फैज़ फेस्टिवल को लोग मनाने के लिए दूसरे शहरों से भी आते हैं और बड़ी गहमा गहमी होती है और हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं। इस दफ़ा फैज़ फेस्टिवल के क्या इंतज़ामात आपको नज़र आ रहे हैं और कितनी कोई रौनक है, क्या माहौल है यहाँ पे? देखें, ये बहुत एक अच्छा एक्टिव लिवली जो है वो सेशन होता है, प्रोग्राम होता है। पूरे मुआशरे से लोग आते हैं, मुल्क के बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे हैं, किताबें बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे लगी हुई हैं। तमाम इंतज़ामात, आप लाइटिंग से लेकर गैदरिंग, पार्टिसिपेंट्स, एक्टिविस्ट, जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो इसकी रौनक को दोबाला कर रहे हैं और मैं इसको एक कामयाब प्रोग्राम का नाम दूंगा। वाह वाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डायर साहब। हमारे साथ और भी कुछ दोस्त हैं। जनाब, आप ये हाथ में क्या उठाए घूम रहे हैं? ये अगले 3 दिन के लिए फैज़ फेस्टिवल का जो स्केड्यूल है वही है। तो आप इतना मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि पूरा स्केड्यूल अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं? मैं तो, मेरे बस में अगर होता तो मैं सुबह से शाम तक यहाँ इस हाल में इस अलहमरा में बैठे रहता। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे है स्पेशल कुछ प्रोग्राम ऐसे जिसको मैं अटेंड करूँगा, लेकिन वो कल और अगले दिन। आज कौन कौन से प्रोग्राम अटेंड किए? आज नहीं किए। अच्छा, वैसे ओवरऑल नेचर क्या है, ये क्या किस तरह के प्रोग्राम्स हैं और क्या स्केड्यूल्स हैं, कब से लेकर कब तक ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले आई बिलोंग्स टू लोअर दीर। मैं एक पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट से हूँ और लाहौर में मेरा ये 5वां साल है। एंड आई बीन अटेंडिंग दिस इवेंट्स फैज़ फेस्टिवल फ्रॉम द लास्ट 4 years। और इसमें जो मुझे अच्छा लगा है कि यहाँ पे इंसान की ना चाहते हुए भी एक ज़हनी नशोनुमा होता है।
کہ یہاں جو ماحول ہے صحیح، اگر آپ سانس لیتے ہو تو آپ سانس میں فیض صاحب کی کوئی غزل کو سونگ لیتے ہو، اگر آپ کسی کے آس پاس سے گزرتے ہو تو آپ ایسے انسان کے پاس سے گزرتے ہو جس نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہوتی. جو لوگ ہمیں اسکرین پہ نظر آتے ہیں، جس کی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان سے مل لیں، تو فیض صاحب فیض فیسٹیول کا جو ماحول ہے وہ ہمیں وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور سیکنڈلی ہے ایک دکھ کی بات ہے، میں چونکہ اپنے اس ملک سے پیار ہے، لیکن اپنے وطن سے جو پختونخوا ہے ان سے پیار ہے. اور آئی وش کہ جو الحمرہ سینٹر ہے یہ پشاور میں بھی ایسا ایک سینٹر ہوتا، وہاں بھی فیسٹیول ہوتے، ہم لوگ بھی یہ ڈیزرو کرتے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب یہاں کا ماحول جب دیکھتا ہوں، یہاں کے بچے دیکھتا ہوں، اور پھر میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ان کا جو ذہنی نشوونما ہے شروع سے، یہ جب بڑے ہوں گے تو کیسے اپنے کمیونٹی، اپنے ملک کی خدمت یہ آپ کے بڑوں کا تو سارا سرمایہ، ساری گورنمنٹ کا پیسہ تو صرف ایک شخص کو آزاد کروانے پہ لگ رہا ہے. یہ چیزیں میں آپ کو ایک پرسنل چیز ایک نوٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا تھا، اور وہ اس میں نے کمپیئر کیا تھا لاہور میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے کے پی میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ میری فیس بک کیریئر کا پہلا پوسٹ تھا جس پہ مجھے 1000 سے زیادہ گالیاں ان باکس میں پڑی ہے. اچھا، ان باکس میں اور کوئی کیا کہہ رہا ہے. اور لیکن ان میں تھے زیادہ تر 90% میرے پختون تھے، میرے پختون بھائی تھے. حالانکہ ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، ہم غلط، نہ عمران خان کو آزاد کروایا اور نہ کوئی کام کیا. تو میں اپنے پختونوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ پڑھیے، کتاب پڑھیے. اور فیض صاحب کی زندگی آپ لوگوں کے لیے ایک کمپلیٹ لائف سرکل تو نہیں بن سکتی، لیکن فیض صاحب کی زندگی سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہی میرا وش ہے. اور سہیل افریدی صاحب، میرا آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے، آپ اس پہ کریں انویسٹ. اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ایک الحمرہ سینٹر جیسے ایک ہالز، ایک سیٹ اپ بنا دے پشاور میں. نشتر حال کے علاوہ ہمارے پاس ہے بھی نہیں. نشتر حال تو بالکل 3-4 سالوں سے بالکل بند پڑا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب پورا نام اپنا بتائیے. شہزاد روشن گیلانی. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جرنلسٹ ہوں. اچھا، ماشاءاللہ، ہمارے ہی شعبے سے. بالکل. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ فیض فیسٹیول ہمیشہ جو ہے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے. اس دفعہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ لوگوں کا رش ہے اور کیا کیا پروگرامز ہو رہے ہیں؟ کیا ماحول ہے یہاں کا؟ دیکھیں جی، آج پہلا دن ہے، کیونکہ پہلا دن ہمیشہ آرگنائزرز کے لیے بھی ایک امتحانی معاملہ ہوتا ہے. لیکن بہت خوشی ہے کہ پہلے دن میں بھی یہاں پہ بہت اچھی تعداد ہے. سیٹرڈے سنڈے کو تو پھر یہاں پہ بھرپور رونق لگنے جا رہی ہے. اور میں پچھلے کئی سالوں سے ایسے ایونٹس کو وٹنس کر رہا ہوں، اور ان ایونٹس میں ڈے بائی ڈے لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ بہت پازیٹیو ہے. اور جب تک نوجوان نسل اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یا آرٹ، لٹریچر اور کلچر کے ساتھ جڑے گی نہیں، اس کے اندر وہ صبر، وہ برداشت نہیں آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نوجوان نسل جو ہے وہ ڈنڈے، گالیاں اور پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے نا. تو میرا خیال ہے ایسے فورمز جو ہے نا وہ نوجوانوں کے اندر ایک برداشت پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے میں بہت بڑا سپورٹر ہوں ایسے ایونٹس کا، اور نوجوان نسل میں یہ چیزیں پروموٹ ہونی چاہیے. اور کہیں آپ کے اندر آپ کہہ لیں ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں ایسے ایونٹس. کون سے ایونٹس آپ ابھی یہاں پہ کون سے سیشنز اٹینڈ کر چکے ہیں؟ کون سے کرنے والے ہیں؟ اچھا، ابھی میں آج کا دن میرا اپنا مصروف تھا، تو میں آج بس صرف یہ حاضری لگوانے آیا ہوں. کل اور پرسوں میں مختلف حاضری کس کو لگوانے آئے؟ الحمرہ کو. پہلی حاضری الحمرہ کو ہے. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ تو یہاں پہ دوستوں کو ملنے بھی آتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. دیکھیں، ایسے موقع دوستوں کو ملنے کا بھی موقع ہے نا. بہت سارے دوست، بہت سارے. ابھی میں آیا تو نعیم بخاری صاحب، نارملی نہیں ان کو ریچ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو نعیم بخاری صاحب کیونکہ فیض صاحب کے ایونٹ پہ آئے ہوئے ہیں تو آتے ساتھ وہ مل گئے، تو اٹ میڈ مائی ڈے آپ کہہ لیں نا. تو یہاں پہ بہت ساری بڑے ایسے نام ہیں جن کو روٹین میں ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، یا اس ملنے میں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے، لیکن یہاں وہ آپ کو اویلیبل مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور بہت اچھا ہے، شوبیز کے لوگ ملیں گے، اچھے رائٹرز ملیں گے، خیال کی دنیا سے وابستہ لوگ ملیں گے. تو میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. فیض صاحب کا کوئی شعر آتا ہے؟ ہاں جی، بالکل آتا ہے جی. گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. ایک یہ، اور دوسرا باقی بہت سارے آتے ہیں مجھے، لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ ہمارے اندر وہ جو آپ کہہ لیں کہ تھوڑی کہیں تھوڑی ریزسٹنس اور وہ چیزیں ہیں وہ ہمیں اس طرف لے جاتی ہے، اور ہمارے اندر جو تھوڑا بہت پیار پیور ہے. مگر دیکھیے نا، یہ ایک اچھا طریقہ تھا کہ آپ شاعری کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کر لیں،
डंडे सोटे ना उठाएं। यस, तो इसीलिए आपको इजहार करने का मौका आपके पास नहीं है, आपको इजहार करना नहीं आता, क्योंकि आप शेर व इल्म व अदब से कनेक्टेड नहीं है ना, तो आपके पास फिर क्या बचेगा, फिर आपके पास गिरेबान ही बचेगा और वो आप पकड़ लेंगे। अदरवाइज़ आप शोरा की ज़िंदगी उठा के देखें, आप एक जुमला, एक नुक्ता ऐसा मिलेगा आपको कि वो बहुत बड़ी लड़ाई के ऊपर भी भारी होगा। उसी बात की निशानी है कि जब इन लोगों ने कलम उठाया, वो फैज़ साहब हों, वो जालिब साहब हों, या उस अहद के वो लोग जो लिखते थे, जब उनको पुलिस या इदारे पकड़ने आते थे तो ऐसे पकड़ने आते थे जैसे इनके पास कोई बहुत बड़ा वो टैंकर हो, या ये बहुत बड़े कोई ना जंगजू किस्म के बंदे हों। तो इसका मतलब है कि जो पावर है ना लिखने की, वो बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, कलम के साथ अगर आप अपना पैगाम अच्छे तरीके से आपको पहुंचाना आता है, अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ आप अपना मुद्दा रख सकते हैं और आप काफ़ी देर तक किसी का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सुन सकते हैं, तो आप ज़हनी तौर पर फिट हैं और वो फिटनेस आपको यहीं से मिल सकती है। तो नाजरीन, यहाँ पर जो है वो फैज़ फेस्टिवल का जो इनकाद है वो बड़े अच्छे तरीके से और मौसर तरीके से हो रहा है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और सेशंस भी जो है वो चल रहे हैं गाहे गाहे, और यहाँ पर आने वाले लोगों की क्या राय है वो भी आपने सुन ली है। कल भी और परसों भी ये फैज़ फेस्टिवल जो है यहाँ पर इसी तरह इसके मुख्तलिफ सेशन जो है वो मुनक्कद होते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।